Guys, good morning. Ayan tayo, papunta kami sa bayan, guys. Ayan, si mama, iwan lang natin sa bahay. Siya lang mag-isa. Ayaw sumama si mama, guys. Kaya dito na lang daw siya. Di ba kumukha o karne, ma'am? Porta lang ako. Pwede lang daw sa kanya. So, ano na ka, ha? Sige, suroy-suroy dihas bahay. Kasama ko sila, Mama Luring at si ano, guys, Dayas. Ito na, me. Amping diha. Isira lang ko. Isira man. Agit lang ka nito. Patungo na kami, guys. Bayan. Thank you so much po kay Mami Uli sa advance happy Mother's Day trip sa amin tatlo. Mama Loring at Pidriasya. Thank you so much, Ma'am. Advance happy Mother's Day po sa inyo, Ma'am. Sa inyong lahat. Advance happy birthday po. Hala, advance happy Mother's Day po pala. Sorry po. So yan, see you na lang doon sa restaurant, guys, na papuntahan natin. Ayan, guys, malapit na tayo sa restaurant. Ha? Pas ng kedes? Naman. Bikiri na nilaong pero na po na yung restaurant. Nay, kidis nga. Ayan, ang kidis restaurant. Kidis Big House. Kidis Bikiri Shop. Ayan, thank you, Lord. Dito na tayo. Si Mama. Hi, Mama. Advance Happy Mother's Day. Maraming salamat, ma'am, ha? Maraming salamat. Ayan, pasok muna tayo. Ayan po yung dining in restaurant. Pili si Amimel. Yung menu nila, day. Tingnan natin. Mangis ako. Ikaw pili, day. Ikaw lang, mangis ako. Anong mangis ako? Ano po yung tao ba doon sila? The same na. Maali ma, ikaw pili kung sa'yo itong kanon. Si Mama yung papiliin ko, guys. Anong kainin natin? Ano naman na? Baman mo ka. Ano ang mukha si Muhammad? Ang isman na, putol man. Oh. Ang isman, men. Sabong, si tinola. Tinola, putsero, rapan corn. Oh, putsero lang. Putsero. Pochero daw ka, Mama. Kamay mo, ha? Putsero sa... Ano ha? Iyan mo iputol. Magulay mo, ma. Putol mo? May pinapit na chop suey. Ha? Ag-rice ninyo, i-platter. Si platter, Ma'am. Kanang good for flour. Inom na mga tubig, koy. Nabusog na kas tubig. Giuhaw si Rico, guys. Ulit na ka. Sige, bye. Hintay muna tayo sa ano, guys. Order natin. Dito po yung ano nila. Kitchen. Kumbi, sir. Kumbi. To, ara lagi. Wala lagi kay bao. Hindi alam ni Rico, guys, na padyakan pala yung tubig nila saka na umagos. First experience. Hello. Patawa lang kong Rico, guys.
Fade naman dahil siya guys. Maganda siya guys. Ay masarap. $500 mayroon din pala dito. Day, asay lang may ani, Day. Ali, Day. Patulong ako ni Dayashel. Magbili tayo ng cake. You want that? How about this? Yeah? This one. Ay, may chocolate, oh. You don't? Nice. Where's yours? Smile! Aha. Sige, pili. Ikaw pili. Sige. Kani isa, ma'am. Isa, ma'am. 50. Di man kabot sa tong tiyan. Ayan, guys. Ayan. Ay, kuha mang gihapon eh po. Okay. Ayan na po yung order natin, guys. Lumi, fish fillet, pochiro, tsaka pusit. Kaya ano pa doon? Chikusit. Chicken, hindi pa na ano, guys. At tsaka shake. Yan po yung ano natin. Ayan. Ang ganda sa cake ni Ma'am Yoli. Advance. Happy Mother's Day, Ma'am Yoli. Thank you, Ma'am. Mutsa, mag-pray pa tayo. Nag-abot na sa isa ka food. Ulam. Happy Mother's Day, advance, Ma'am. Kain namin. Dahil buta na kayo. Kain. May shake na. Ayan, be. May shake na, be. Kain na si namin. Kain tayo, Ma'am. Thank you so much. Papa na serve ang chicken na po. Yung 3 na paa. Hindi pa na ano, guys, na serve ka. So, kain na lang kami. Kain tayo lahat, guys. Advance Happy Mother's Day po sa ating lahat. Sige na, Ma. Kao na, Ma. Ayan. Okay, tingnan natin yung shake, guys. Ayan, ito na. Pinaghihintay natin. Sa piot man. Nga ba? Sige, daddy. Butter. Ito yung ano nila? Butter chicken. Sa bato. Hindi ko alam. Nakalimutan ko yung recipe.
Pauwi na kami. Dari ba? Ang dala namin yung sobra. Thank you so much again kay Ma'am Yuli, guys. Ano rin cake sa ato ba? Mas ikot. Ikot. Mahalalay na itong cake. Malatay. Malatay. Ano, mama? Lagi ako yung sabat nila. Nahug yung cellphone. Palida na lang na. Bito. Dito ako sa likod, guys, sa motor. Dahil mga na tayo ng mayula mamayang hapon. Hanggang tayo sa merkado, guys. Humot yun yung mangga di ay. Duha lang. 2 kilo sa. Bili tayo ng mangga, guys, para makagawa din tayo ng shake. Para makainom din yung mga lalaki natin na iwan. Kasi kami lang na nakainom ng shake kanina. Kaya painumin din natin sila, guys. Patikmon din natin. Para matry natin yung bagong blender natin. Duhara, ma'am. Eh, sobra na. Duhara lang, ma'am. Ay. 300 na tanan. Ha? Lakas na. 300. Ay, ayaw lang, ma'am. Ay, duha na lang. Ano naman yung siya? May suga. Burn out na. 280 man dahil po. Isa lang, day. Pili-pili, apo, day. Bili ako ng manok din, guys. Thank you. Thank you, Lord. Dito na kami sa bahay. Yan. Sobra init. Bye-bye. Yan, thank you so much, Ma'am Yuli, again. Ang ganda pala doon, guys. First time ako nakapasok doon. Ikaw, ma, first time ka pa doon? Oh. Loya ng mama, guys. Sa init. Wait lang, eh. So mamayang hapon mag-ano tayo, guys, mag-snack. May ano tayo, gagawing mango shake. So thank you, ma'am, again. Saan? Ingatid ko muna yung mga nabili natin. So yun, guys, dali-dali akong nagluto ng tinula para ni Mader. Kasi kawawa na iwan lang, guys. Kaya gilutuan na siya ng ano, guys, tinula. So, ayan, yung tinula nating nabili. Thank you so much, Ma'am Yuli. Nakatinula ako, ma'am. So, binili natin isla. So, i-off na natin yan, guys. Luto na. Guys, tapusin na lang natin yung ating video. Kasi yan si Mama. Pinakain ko na, guys. Thank you, Ma'am Yuli. Bye. Ayan, yung ulam niya. Tinula. Tinulang isda. So, advance. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Happy Mother's Day, Mader. Happy Mother's Day. Lahat tayo. Kasi- lahat. Kaya lahat ng mga mother. Happy lang tayo always. And pray tayo ni Lord. Bigyan tayo niya ng malulusog na pangangatawan always. So, sa inyong lahat, guys, thank you so much sa walang sawang pagpapanood, walang sawang pagsuporta sa aming channel. God bless us always. Bye-bye, guys. Thanks again kay Ma'am Yuli. Ingat. God bless us all. Bye-bye.